Wapiganaji 13 kutoka makundi ya waasi ya M23 AFC na Twirwaneho wamejisalimisha kwa hiari kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika eneo la Mikenge, wilaya ya Fizi, mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi, wapiganaji hao walitoka Minembwe Center wakiwa na silaha aina ya AK-47 kila mmoja na kufika katika vituo vya FARDC ambapo waliweka chini silaha zao na kufuata utaratibu rasmi za kijeshi. Wapiganaji hao walisalimishwa mbele ya Kanali Mbanga Mbanze Juli ambaye ni mkuu wa operesheni Sokola ya pili Kivu ya Kusini inayosimamia maeneo ya Fizi na Mwenga. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesema kuwa wapiganaji hao wamepelekwa na kuingizwa katika mpango wa kujisalimisha, kuvuliwa silaha na kurejeshwa katika maisha ya kiraia kama sehemu ya juhudi za kurejesha amani katika eneo hilo. Wakati huo FARDC imeripoti mafanikio mengine ya kijeshi baada ya kurejesha udhibiti wa kijiji cha Muramvya kilichopo katika eneo la Bijombo. Katika operesheni hiyo, jeshi hilo lilidai kudhibiti na kuharibu helikopta ya jeshi la Rwanda iliyodaiwa kuja kusaidia wapiganaji waliokuwa wamezingirwa katika eneo la Minembwe. Maeneo haya yanatajwa kuwa hatua muhimu ya kuelekea kurejea kwa usalama, huku yakitarajiwa kuhamasisha wapiganaji wengine waliobaki msituni kujisalimisha na kujiunga na mchakato wa amani unaoendelea. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limethibitisha kufanikiwa kuzuia mashambulizi ya usiku yaliyoratibiwa na kundi la waasi katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi hilo, Luteni Jile Ngongo, mashambulizi hayo yalifanyika usiku wa kuamkia leo Jumatatu Aprili 6 mwaka 2026, yakihusisha muungano wa makundi ya waasi ADF na CRP. Mashambulizi hayo yalilenga maeneo mawili kwa wakati mmoja ambayo ni wilaya ya Mambasa na Jugu. Akizungumza na vyombo vya habari, Luteni Ngongo amesema kuwa jeshi lilijibu mashambulizi hayo kwa nguvu na kufanikiwa kuwadhibiti washambuliaji. Katika mapigano hayo, jumla ya waasi 11 wameripotiwa kuuawa. Kati yao 5 waliokuwa wanahusishwa na kundi la ADF waliuawa karibu na mji wa Mombasa, huku wengine 6 wa kundi la CRP wakidhibitiwa katika eneo la Jugu. Jeshi la FARDC linasema hali ya usalama kuwa sasa imerejea katika maeneo yaliyoshambuliwa, ingawa operesheni za kusaka mabaki ya waasi zinaendelea ili kuhakikisha hakuna hatari ya mashambulizi mengine. Tukio hili linajiri wakati ambapo hali ya usalama katika mkoa wa Ituri bado ni tete, licha ya kuwekwa kwa hali ya hatari tangu mwezi Mei mwaka 2021, hatua iliyochukuliwa na serikali ya Kongo ili kukabiliana na ongezeko la mashambulizi ya makundi ya waasi. Kiongozi wa Wazalendo William Amuri ya Kutumba ametoa ufafanuzi kuhusu ujumbe unaosambaa kwenye mitandao ya kijamii ukidaiwa kunukuliwa tofauti na maana halisi. Jenerali huyo amesisitiza kuwa kauli zake zimepotoshwa, huku akitoa wito kwa wazalendo walioko katika maeneo mbalimbali ya mapigano kuendelea kuwa makini na kufuata mwelekeo sahihi wa mapigano. Aidha, amegusia swala la kuachia baadhi ya vijiji kwa jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akieleza kuwa maamuzi hayo yanapaswa kueleweka katika muktadha wa kimkakati ya kijeshi na si kama kusalimu amri. Mimi naitwa kwa jina la William Amuri ya Kutumba, kiongozi wa Wazalendo. Napenda kusema hivi, watu wengi weko naleta makomantere kuma audio, kufanya ma audio ya bongo, ma audio ya bongo aba maîtriser ma realite ya kibitu benye kuwa huku ku terrain. Alors mutu anasimama tu, anaingia ku groupe, anafanya audio yake ya kusumbua watu, ya kuangaisha watu akili. Kuko audio yenye iko na sirikile kuhusu kusema kwamba komanda region alisema wazalendo wote watoke mujiji la Baraka, watoke muma grand centre, wapande kuma front.
Sasa ile audio yenye ile message ya commandant region envers wakubwa wa wazalendo, watu wanakamata ile neno ni neno la uasi, neno la uasi. Alors musikie sasa, mimi gisi nitawaambia kama vile mkuu wa wazalendo, kama vile mwenye kuwa kumafro, mwenye niko na vivre ma realite, mwenye niko na batoto kumafro. Alors mufate vyenye mimi nitasema, nitareagir par rapport ya ile message ya commandant region. Message ya commandant region iko clair. Message ya commandant region haiko mubaya. Commandant region message yake ni kusema kwamba batu benye banajaha mubarabara, wazalendo wanajaa mubarabara, wengi miongoni mwa wazalendo wanafanya matrakaseri mubarabara, wanapiga masase hovyo, wananyanyasa population, na wote wanajaa kule kubarabara, me kumafront awako. Mimi niko kufront hivi, niko nasema hapa leo, niko nasema hapa, je pense que les 4, les 5 et les 4, leo que les 4 samedi, les 4 avril 2026. Na leo le 4 niko na baambia niko kufront hivi, niko nasema na mwe niko kufront. Ule mwenye atabisha abishe kama siko kufront leo. Na huku kufront kwenye sie tuko babiana bot bakizalendo bamingi banayala kule chini, bote banayala kule chini, bote kule chini, beko Uvira, beko Baraka, beko Misisi na mafasi ingine mubarabara kule. Unakuta bako na mabunduki zote kule, mabunduki za msaada kule, kutembea tembea mumugini na mamoto na nini, kushirikile mumamigini, kupiga masase ovyo. Resama Katanga banafanya ma-incident kupigana masase, Sebele balipigana masase. Unafika Baraka masase kulia, Lueba masase kulia, Misisi masase kulia, un peu partout. Na tuko mu maoperation, mwe bote munajua kama tuko mu maoperation huku. Sasa mutuambie, mwe batu wenye kwa Bulaya, mwe batu wenye kwa à l'étranger, muko fasi zote katika ulimwengu, batoto ya Kongo, batoto ya Sud Kivu, batoto ya Mashariki, batoto ya Fizi, batoto ya Uvira, batoto ya Mwenga, muko munaapuie kusema kwamba no, vyenye komandant jo anasema vibaya, aloro il faut batu bajirevolte. Yeyote yule mwenye iko natosha message zake kusema kwamba bazalendo bajirevolte contre le gouvernement, ule mtu anapaswa kufungwa, anapaswa kufatiwa na hatua kali. Hapa bazalendo benye niko nabo kumafro huku banahangaika kufanya kazi, ni batu bachache banafanya kazi kumafro, lakini bote banaikalia kule kumabaraka kule kumauvira kumamisisi. Eske tutakubaliana na ile? Mtu anapaswa kuwa kule mwenye anapangiliwa, huyu atafanya kazi fulani huku kubarabara. Lakini kama upangiliwa kufanya kazi fulani kule kubarabara, wewe bote wanapaswa kuwa kumafro. Na mimi na insiste kama vile mkuu wa wazalendo, na insiste nasema hivi, wazalendo wote wenye kwa mubarabara wote, kila mtu afunge mirago yake anze kutufata kumafro. Kuko wale tuliambia watakwenda kufro ya Runingo, na kule watu wale tuliambia watakuja kufro ya nani ya point zero. Alors wote, kila mzalendo anapashwa ajiprepare saa hii na kutoka kule kwa barabara. Selema kuko kikosi yenye sisi tutapanga, yenye itatumika conjointement
na FRDC pale Baraka, pale Uvira, nafasi zingine kwa ajili ya kuasire securite ya mumigini. Paske wakati uko nakamata muzalendo mumugini, hautajua kudistingue huyu ni muzalendo na huyo iko raia. Ni wale wazalendo wenye sisi tutapangilia kusalia pale Baraka, kutumika kazi ya securite Baraka, na ndio watabakia pale. Tutabifanya pamoja na komandema ya FRDC yenye kuwa Baraka. Tutabifanya pamoja mkonsensus na komanda region. Haiko kila mtu kujimpose nitabakia hapa na nabakia pale na bila ruhusa la kiongozi. Mimi ndio mkuu wa wazalendo. Na kama wewe unakatala byangu, unakatala ba komanda region, sitari unapenda bya wapi? Kuko watu wako nasema tuipingane na mipango ya komanda region au ya FRDC. Si tuko ba reserviste leo. Muzalendo ni reserviste. Tuko na deja ina institution yenye tunaita RADE, Reserve Armée de Défense. Kazi yetu sisi, role yetu ni ni kuporter soutien ku FRDC. Sisi tunaporter soutien ku FRDC. Tuko armée de réserve ya FRDC. Ile nyinyi mnatafuta sasa tufanye ingine ya kujiopose na FRDC. Ni kitu gani? Kuna wengine wanafanya maversion mbalimbali. Mtu atakwambia sema no, ilifo mufanye hivi, mujirevolte, mukue hivi. Tuambiane kwa uwazi. Sisi wazalendo tulipambana na serikali hapa ya Joseph Kabila hapa. Mutuambie sababu hatukukuwa na chochote. Tulienda wapi? Tulifanya nini? Na tulifanya resistance kubwa kupambana na regime ya Kabila. Sababu Kabila alikuwa anakamata apatie Wanyarwanda hii nchi. Lakini leo sababu mzalendo numero 1 alisimama. Na sisi wote tunapaswa kuwa derrière le chef de l'État, mzalendo numero 1. Hakuna mtu akwenda à gauche ni à droite. Kama leo tunaweza sema gouverneur anasema, commandant region anasema, beko anasema juu ya nini? Benye beko anasema eske viko mubaya? Bana tuambia siye tufanye nguvu, tuangalie namna gani tunapaswa kujikomporte, ngina tunapaswa kujikomporte kuma front. Kuma front ndio tunapaswa kuwa. Tukue kuma front. Hapana kugeuza maneno. Kuko batu hivi sasa maadui wanaanza ingilia sasa kwa hii yenye discours ya commandant region, ndio wanaanza kuingilia maadui. Kutafuta kudesorienter bazalendo. Kama ulikuwa uko mzalendo, uko mubarabara, uko derrière chef de l'État, ukubali mawazo ya chef de l'État. Kama unaenda tofauti ya mawazo ya chef de l'État, hata mimi kiongozi wa wazalendo sitakubali. Pour votre information, watoto wa Sud Kivu, watoto wa Este, watoto wa Kongo, watoto wa Fizi, watoto wa Shabunda, wa Uvira, watoto wa Mwenga wa Shabunda, watoto wa Kabare, watoto wa Kale, watoto wa Walungu, watoto wa Ijwi, watoto wa fasi zote mu province zote hizi. Napenda kuambia kama sisi sote tukue derrière chef de l'État. Na ile mipango yenye iko natosha komanda region. Haiko mubaya, bazalendo bapunguke kule kubarabara, bakuje huku. Pale kutabakia unité ya FRDC yenye tutapanga pamoja na unité ya wazalendo yenye ile tutapangilia. Le reste bote banapaswa kukuja huku. Ile yote tutapangilia kusema batabakia juu ya security ya migini. Na njoo benye batakuwa pale. Bale bengine bote wanapaswa kupanda huku. Vala tuendelee na maoperation. Kwa hiyo tunawaambia kwamba mwenye atakatala hii, sisi wote tutafuatilia ile mambo kule. Na mwenye atakatala hii c'est-à-dire ule ni enemy. Anafanya jeu ya enemy, anapenda kusaidia enemy. Parce que hatutakubali frozi bakie wazi na watu wote bikale kumugini. Hatutaitika ile. Ile ndio ma realite ya terre. Mimi niko kufro na mimi najua ma realite huko kufro kisi tuko na watu wenye beko kule. Vraiment mufate audio yangu hii. Hiyo audio yangu muisambaze fasi zote. Bale bote watu wenye kusema benya bayui baachane na ile.
bafati hivi niko nasema hapa. Alors ile naweza kusema sie ndio basufra tuko na sufrire kuma front ni sie ndio tunajua umuhimu wa batu kukuja kuma front. Ile yenye komandant region alisema pale akusema kwa mawazo yake peke, ile yote tunaijua sie. Ile ndio wenyewe napenda kusema. Okay, asante sana, na watu wa akili mzuri wenyewe watasikia hii yenyewe mimi nasema hapa, watakubali maneno yangu. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ametoa zawadi ya magari takriban 60 kwa wachezaji wa Leopards kufuatia kufuzu kwao kwa kihistoria kwenye kombe la dunia mwaka 2026 baada ya miaka 52 tangu enzi za Zaire. Magari hayo ni ya kisasa na ya kifahari yakiwemo Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser GXR, Toyota Land Cruiser VXR, Nissan Patrol pamoja na Toyota Fortuner toleo ya hivi karibuni mwaka 2023 na mwaka 2025, zote zikiwa mpya kabisa. Hatua hiyo imepokelewa kwa shangwe na mashabiki, huku ikionekana kama motisha kubwa kwa timu kuendelea kufanya vizuri katika mashindano yajayo ya kimataifa.